Nisuing ka Sakantikon remchak swa ya gatal ka video na nasimang salantion Garo Reporter channel gatal videorangko nagsona gata manenga naskang kapong iya video ko ni chingin chung udang ni bimong ko masikujuan yang chanchia ang ni bimong kon mawar je sangma mga dalo nasimang nga ya video nasimang sakanti na suggest na gata nam nagpagen aro didi pa na gata nam nagpagen ya gusako janggi tangingon anching sakantian ong.a janggi tang na gata nangaya aro anching sakantian government job ko ba man 찾아와 katana nangni ka.gipa teacher nangni ka.gipa maiba service ko khagen chum ode nangni depan tegapade manjana baganang haita nangni depan tegapani interest on era kit nagata interest ona baganang stroke nagata interest ona baganang unode wapsan khamkhode manjana baganang antibe yan matam rangde singhoni dede singhwan oaina achakni bisade achakan oaina mengoni bisade mengwan machuni bisade machun oagen wani kebonga ka.gipa teacher ongen chum ode teacher ong skaya ba maiba serviceman ongang skaya wani kebongan di banceng gemek ni di pantai di michikrangde andake ongja uni gemana simak nanga kan gen daude skia pore dongga barang ba service mana getani nga government job mana getani nga mongsung bati anga ya asamo dongeng pa chikrang khona simak na kana getanam nak pagen asamo songdong pa chikrangde government service manja andan noko bekar onge khamgri jamgri dongna nangeng parang ba banga yani bidungon matamrang dian Meghalaya chi kham sandin bani man keparang ba donga banga asam ni Meghalaya chi khaing keparang ba yakobana simak nanga akanat pa aro dengtang company donge khaing keparang ba banga yani gisepon na uchiba chol nekjenga hanang o mamung ba thangkha paisa ongkhatna gata ba manjangin chungodi nokodonge bana taude ga.sugipa smartphone ang kosa hajal chkhna hajal chetna yan dakbarang kosa jakhal gaparang banga na ba thangkha paisa ko khamaina gata mangen ang oba maiba changa sapani talent mandirang ko khadengat na changani jokes agana changani rang donggen chungode ba manjalwang ni agan gaman gata nakni damage kapa chrokna gis nanggen chungode nakni damage kapa drawing salna gis nanggen chungode art khana changgen chungode ba na nakni damage kapa na mai koba item rangko agani ani chi script rangko seo nani chi nakni phone chi shoot ka emangnara wa kona ba video tharin bani YouTube ba kham ko khatna gata mangin YouTube pa namgapa platform onga jeko gan gichum ode thangkha paisa ko khamai na gata yako anga ba dao khasin dakchakani ko manbai nga ha yako ba na simak na kanat phana gata namnek phagen jen somayo na simak ko mandirang ma sigenok wina gata abat singenok je khai da owang ko na simak ni wiya gata na simak oni ko anga mai ko ba mol pha emangnara donate pi gen chum ngong ode taw agan gata gongsa nat gen chung ode hajal sot bunga thangkharang de sokbagen khatana yani kebong aya ar gemekan ona changin chung ba hajal kogol thangkharang de sokbagen yani ke dakchakani ko ba manaya yan sakasaka bani khasani chi arwa sanongja jan tibana YouTube ni ko man-gen uni keman yan dakbarang kon ana mereke ma sina skin chung ode maina ya channel de technique man nanga skionja na simak na gatal channel ko khuli ha wan ga.sugipa technical en bani nga wa channel ko to na ha wa channel lo YouTube po kham khana baching o mai ko dakna gata nga gemek ko na simak na skiatan baksa mai dakba channel mai dakba category khuli on amgen ya gemek ko na simak na nga wa channel lo skion gen link ko nga describe no nga reang en bani check out ka eni bo aro namne ken chung ode dakchake babo aro yani gisepo nanga wa channel lo hajal sa kapchokode 1k kapchokode nga give away ko ba na songna on taigen ya jaw na simang tharake kapachina na simang sakantikon nga mola aro ya give away ko nani bidungwang ko saksamande mai kenata chimna simang nanga uni comment khat ka ba ko aganat ken na aba bakra na gata managen anga de jema ana ko khau na nga chim ni de ka chimna simang ko nga de cheche nak na don jane man no de nak na ba onaigen bini comment ko na simang nanga screen no me so ka chinga biya mai ko aganat chim kamnai giveaway o bakra pau bamat paja ma sigipa na so na ya konde inara le kau na ating na biang komo beben gemekan bak tira hana simak nanga kan mat na ha gemekan bakra gen chungo ba sakkatham sama na gen sports khaloben sakkatham sama na ya uni gemenak ni na ke khata ni gemenak kum tel bejok anga thangni wi ge parang kode sele khaja ya nanga thangni wi ge pa ko sele khang in chum udangang ni songni nokni ran donga chumwa mangko na sele khata gen cham yanak niya kanani na men gwal biani nga ha andi ba nakniya kana tagatang ate kamdonga kamna yongjane kamasi ang ate kamdonga salantian video ko thari nga dali somairang thaitong gen chumba na simak na salantion video ko ra ba rong hengaw ni gaman Mitela nakniya ang ko ni kinatani gaman na ba changgap no bakra na gataman gen ni gaman nakniya kan gaman ta ka.sugipa technical channel ko na simang tharak ke 1k kapat gen chumode na simak na nga give away ko thagen andi ba dengtang type post daw de on skagen taw de mong gaban na simak na nga kanat panagata nam nakinga jekon da oruruan cheng
nikna gata matninga na men ga.sugipa na men popular ongpa yan English chi video ko tari chum English maker ya video na simang na jana pat pana gata namnekin English maker ko saw masija mandirang pangbataan masida de uni video tari ni rango un baksa entertain ka.gipa jeni bimengkon kutka master en bani mga daw de hindi maker en gaba channel ko kulin bani one of via video rangko upload ka skainga uni nokdang ko na simang yat na gata mangen ya belsisa miso kata ha uni nokdang ko da de uni nokdang na ayaw man ple yan social media ni through Facebook ni through YouTube ni through takchakani ko matnaha maike dakchakani ko matnaha na simak na nga ya video aganatken skang ponge uni nokdang ko na simang niat na gataman gen uni nokdang ko na men mi sokata video ko nigin chumodang wa video ko dira napat na gata manjawa maina sakabani video ko ra na gata na men risk tonga dewa photo mamang ko na simang na nga mi sokatinga nokni photo ko niat tengon nokrangara kulgupung ayaha chipurangan basa ko beten apa na kham ka.gipa dongja ada gipa aro abi tanggapara paralyze jatingan re na gata manja wanaki bisongni noktangora na men nekani chaani rengani gemek ko nekani ong.a gemen daude English mi karmeng sakani dongani bisong reangen bani bisongni nokko unboxing ka ataha mi sokate mengnara manderango ni gipa audience rango viewers rango na simang dakchakna schedule dakchakat mendakple na simang ni dakchakani kunanga ji getamat na dakchakat bonin bani donate kaachina gata ni gipa rangko agana taha aro yan ada tanggapani account number ko naha tadi wano donate ka atanio salsani gisepon lakbonga hajal sosni tangkarang account na sokbahana de gemang salsa gepaude yan salgeni ni gisepon laktok tangkarangko ada gepani account mansuahana yako khobor mane mengnara ayaw unman ple jago kani unga ndak ple mandirang ni kasani mandirang ni support ka ani khonik na gata maninga wakuni parang te banga gemek catani nga gemek catan wa makna kasan bani uni noktang khon katen bani mandirang dirang ko entertain ka na gata changa mandirang ko ka dengat na gata matnani gemeno mandirang blongen namneka aro ndak ba nokdang oni ungani gemeno blongen support ka adak chakaha wanake English maker bisong namen support ka ha wa nokdang na wanake mo wa nokdang da de blongen dak chakani ungha bisungni noktang daude chen songgenok noktang khulgubu dak ba gemekan nokko na merik na gata mangenok yani ke tengtang dake social media ni through da o mandirang chuli na gata matna ro bang adak chakanirang ko ba matna na simang na nga ya video kutka master ko isokate aro kutka master ni gaman ra na pen bani nga ya video na simang na thariya tenga na simang oni ba andaki khasin sin dak chakani ko matna gen yan tharak idong jan chingte gemuk ko dakon yital video thariya talan views bangi matna ko ma talan subscriber bangi matna ko ma di ba yan kyong jara perang singna gata nangen belsisa belsigenis khawang aba belsisa tadi singna gata nanga wa no sa hajal sa subscriber kon matna andi ba dauden amen YouTube parang bang ha YouTube video ni parang namen bang jok ni gaman matna igen namna me video ko thari na gata joton ka bo agan gaman gata ka.sugipa technical channel chiri angin bani na simang angni video thari gaman donga ha warang ko ni mengnara YouTube kam khana scan chimo na simang kam khana gata man gen aro nagreba tengtang da ka ba platform rang donga warang go ba kam khana gata matna gen maina dauro de namen skia phore man ga parang khamgri jamgri nokko dongai ga parang donga wanak ni kam chatpi ga ba somai ko titining thak mateng somayo na a video tharin bani dit kai mengnara jao gongsa mano badita nakna takchak biani onggen arun baksana ba banga magaba pagaparang nang ni depanti dimicik tak kebarang gitu na gisik nang gicung ode sok na gisik nang gicung ode antini gisipogi sabagi gini video rang ko tadi na gata managen na songyan kam ko ba kana gata managen jakni kam ko ba kana gata managen yan deki anga ba tao jakni kam ko ba kaenga arun baksana ba video ba tharinga dakina song ba na gata managen yan example na sana song nang kana tinga aru yan angni earning ko ba sat kebarang tonga jauh baitarang na ara earning manenga ha nen bani angko skatinga chim yan oda nga kana chawa wa channel na nga kanat ken ka.sugipa technical channel wa chi sanga na simana gemek ko na kanat ken aru yan re baing gepa Agus Jani bon kam gepa antici angana simak na proof paksa kam chiba na simak na ngami sukat na gata zoton ka gen na simang nekang na gata managen ang nigi getam channel na simang nekang na gata managen dali video de yasar pera na simang na khandek pe anga ya video o kutka master kora na pin bani na simak na nga thuwe aganat na gata kusyong beya ha anga chanchia na simang ya video ko ningo na menam na kengenok na chanchia makang chiba na simak na anda ka ba video ko ra barong na gata joton ka gen ya video ko ni swing ka Sakantikon Mitela Sakantinan bye bye